Oops, ayaw sa scroll. May hapon diha mga igsoon diha ni Kristo. Ilabi na sa akong mga pinalanggang friends and followers diri sa social media nga nagtanaw ng video karon diha sa akong Facebook page, sa Instagram, TikTok, sa akong YouTube channel, GFR TV 2.0. So ani ako karon para magpaambit og pulong sa Ginoo para kaninyo, pagpadasig og puno sa kanang yung adlaw-adlaw nga ginbuhaton. So pag last nag-vlog ko og preaching sa to about sa depression kani sumpay ni siya sa katong topic. So dugay-dugay ko ka vlog ani tungod sa mo na siya related sa akong topic ron nga usa ko sa victim sa depression sa akong pag-preach ani og pagsahyaw dala testimony kung unsa ka maayo ang Ginoo that Jesus is my everything nga bisan pa man nga sa panahon nga na depression ko abi na ko ang maghatag na ko og kalipay is kanang mga bisyo inom sigarilyo pero which is giilat ko sa away nagpada ko sa bitik nga which is temporary ra ang kalipay nga ihatag sa kaaway sa devil pero ang Ginoo grabe unlimited bisag sa ingon sa Isaiah 1:18 bisan unsa pa kuno ka pula imong salao dagtong pula kaya kini papution sama sa balhibo sa karnero nganana ka may gugmaw na Ginoo. So karon mo share ko kung ang topic sa tong vlog karon is kung saon na to pagsukol sa depression. So usa ko sa makatestimony og nakasukol ko sa depression mga igsoon ni Kristo. So una atong basahon sa Mateo 11:28. So naiyon diri. Duol kamo kanako kamong tanan nga gipangkapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayan ko kamo. Simple kayang gingon sa natong Ginoong Hesukristo sa mga wal nagwali siya. Kita tanan atay mga gipangpas-an kapakapuyan ta dagat ta mga problema na pero simple ra kayang gingon sa Ginoo. Duol kamo tanan nga pagkapuyan. Ako ni duol ko sa Ginoo. Og ihay kog tagaan og tinud-anay nga kapahulayan. Tinud-anay nga kalipay. So ikaduha, Roma 12:21 ingon diri. Ayaw pagpadaog sa dautan hinuon daga ang dautan pinagay sa maayo. So natay sa depression magpuy ta sa mga natay mga circle of friends, mga family, matawag na to og bad influence. Pero ikaw nga nangalaga na kada sa Ginoo o kaduna na kay kaalam kay bawo na kas kamatuoran. Ikaw untaan dapat nga mo convince nila. Ikaw dapat ang kung sa before nga ikay mangalgal nila sa kalibutanan nga bisyo karon ikaw na pud ang mogalgal nila para sa espiritu hanon nga bisyo nga ang bisyo nimo is pagpamati o pagkaon sa pulong sa Ginoo. Ingon diri ayo pagpadaog sa dautan hinuon daga ang dautan ikaw ang mo overcome dili kay ma-overcome ikaw na may kabawas ka matuoran diba? Next usa sa akong paborito nga verse Salmo 34:18 ingon diri duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom wala exempted ani kita tanan samdan ta broken hearted ta naay mga buwagan sa relasyon naay kanang nagka away ilang pamilya broken hearted kana namatyan kag mahal sa imong kinabuhi matyan kag papa mama or igsoon boron diha or mga kaliwatan ni agaw so sure samdan ko usasad ko nawadan kong inahan so pero nindot kay ang Ginoo ug maayo kay ang Ginoo kay giluwas ko niya gitagaan ko niya og divine comfort og usa ko sa nakabsan og paglaom na atong time pero God gave me a new hope, a new life and a new journey. Hallelujah. Last but not the least usa ni sa akong paborito nga lifetime verse na usa ni sa akong mga bayo sa akong social media kaning Josue 1:9 sa English pa ni Joshua 1:9 nagingon diri ang pulong sa Ginoo hinumdumi ang akong sugo sa Ginoo nga magmalig-on ka ug magmaisugon ayaw kahadlok o kaluyat tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka hallelujah ang sugo sa Ginoo magmalig-on ra ka nga like ako nga andunay nay pagtuo sa Ginoo magmalig-on ko ug sa mga friends o followers na ko diha take note is this verse Josue 1:9 saan ni sa Ginoo nga hinumdumi lang ang sugo niya
nga magbalik-on ka sa panahon nga magproblema ka, sa panahon nga magpado na ka ma-depress, ma-anxiety, strike na ka, ayaw kadlok og kaluya dayon. Tungod ingon ang Ginoo kay ako ang Ginoo. Ang Ginoo, ang atong Ginoo nga atong Dios. Nag-uban ka nato bisan asa ta. Bisan tago patas ilaw, bisan mo ikyas pati taniya, pero maayo kay Ginoo. Pinangga kaniya igsoon. Wala siya makaingon ta nga wala ko'y pag-asa ni kalabutan, wala ko'y mahal sa kinabuhi, wala ko'y mamagpapa. Lami na kay potol na akong kinabuhi, maapas ko na. No, very wrong na. Kay hunghong na sa devil, no? Ang devil, siya ang author sa mga bakak. Siya ang naghari og prinsipyo sa mga bakakon. Pero ang Ginoo mo siya author sa maong kamatuoran, no? So mao ni siya ang mga common verse nga akong gipaambit kaninyo, pulong sa Ginoo nga makapadunggang ug dasi kaninyo sa adlaw-adlaw natong gibuhaton. So usa ko sa na-depress nga a month ago, akong mama nga matay nga sakit kay sa ako ang part nga pila ka months nga ako ka get over diha na kasala ko, nibalik ko sa kalibutan, no? Bisyo, abi na ko nga mao ang nahatag na tinod ka na, pero no, grabe. Pero glory to God, gitagaan ko nagkawas nun, because sige ko glow nga Lord, you're all I want, you're all I need, sa kanta pa, sa everything, because bisag unsa pa itong buhaton, ang Ginoo si Jesus Christ nga natisok na sa itong kinabuhi is our everything. Dili ang kanang mga kanon sa kalibutan temporary ra na. Ang ihatag ni Satanas nimo temporary yung kalipay, pero modangop ka sa Ginoo igsoon, wal hangtod sa kanturan og unlimited nga kalipay og kalinaw sa imong kasing-kasing kinabuhi. Amping, God bless you, og I hope na nadasig ka ani nga preaching vlog nako karon. Daghang salamat og God bless kanimo diha.